दररोज मार्केट यार्डना बजार भाव जोवा माटे अमारी किसान मित्र फेसबुक पेज ने फॉलो करजो। किसान मित्र यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करजो। श्री खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति राजकोट तारीख 23/12/2024 ने सोमवार भाव प्रति 20 किलो छे। कपास बीटी नीचो भाव 1300 रुपया, ऊंचा भाव 1468 रुपया। घऊं लोकवत नीचो भाव 586 रुपया, ऊंचा भाव 721 रुपया। घऊं टुकड़ा नीचो भाव 701, ऊंचा भाव 756 रुपया। जोवार नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचा भाव 822 रुपया। जोवार सफेद जोवार पीली नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचा भाव 500 रुपया। बाजरी नीचो भाव 430 रुपया, ऊंचा भाव 500 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचा भाव 1635 रुपया। चना पीला नीचो भाव 1110 रुपया, ऊंचा भाव 1359 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1400 रुपया, ऊंचा भाव 2540 रुपया। अरद नीचो भाव 1350 रुपया, ऊंचा भाव 1732 रुपया। मग नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचा भाव 1825 रुपया। वाल देशी नीचो भाव 901 रुपया, ऊंचा भाव 1331 रुपया। चौरी नीचो भाव 1560 रुपया, ऊंचा भाव 2580 रुपया। मठ नीचो भाव 830 रुपया, ऊंचा भाव 1170 रुपया। करथी नीचो भाव 925 रुपया, ऊंचा भाव 1075 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 880 रुपया, ऊंचा भाव 1170 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 900 रुपया, ऊंचा भाव 1190 रुपया। तली नीचो भाव 2120 रुपया, ऊंचा भाव 2547 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1120 रुपया, ऊंचा भाव 1212 रुपया। अजमो नीचो भाव 1640 रुपया, ऊंचा भाव 2300 रुपया। सुवा नीचो भाव 1241 रुपया, ऊंचा भाव 1241 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 781 रुपया, ऊंचा भाव 830 रुपया। सिंग फाड़ा नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचा भाव 1230 रुपया। काला तल नीचो भाव 3750 रुपया, ऊंचा भाव 5151 रुपया। लसन नीचो भाव 2500 रुपया, ऊंचा भाव 4080 रुपया। धाणा नीचो भाव 1290 रुपया, ऊंचा भाव 1541 रुपया। मरचा सूखा नीचो भाव 2100 रुपया, ऊंचा भाव 3800 रुपया। धाणी नीचो भाव 1340 रुपया, ऊंचा भाव 1581 रुपया। वरियारी नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचा भाव 1436 रुपया। जीरु नीचो भाव 41 रुपया, ऊंचा भाव 47 रुपया। राय नीचो भाव 1055 रुपया, ऊंचा भाव 1355 रुपया। मेथी नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1270 रुपया। कलौंजी नीचो भाव 3132 रुपया, ऊंचो भाव 3724 रुपया। रायडो नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1132 रुपया। रचकानु बी नीचो भाव 42 रुपया, ऊंचो भाव 42 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 880 रुपया, ऊंचो भाव 910 रुपया। आ हता आजना राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव। हवे जोईए राजकोट मार्केट यार्डना लीला शाकभाजीना बजार भाव। तारीख 23/12/2024 ने सोमवार। લીંબુ નીચો ભાવ 300 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। बटेटा नीचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 700 रुपया। डूंगरी सूकी नीचो भाव 90 रुपया, ऊंचो भाव 330 रुपया। टमेटा नीचो भाव 4000 रुपया, ऊंचो भाव 750 रुपया। सुरण नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। कोथमीर नीचो भाव 180 रुपया, ऊंचो भाव 320 रुपया। मूरा नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 550 रुपया। રીંગણા નીચો ભાવ 120 रुपया, ऊंचो भाव 230 रुपया। कोबीज नीचो भाव 100 रुपया, ऊंचो भाव 180 रुपया। फुलावर नीचो भाव 120 रुपया, ऊंचो भाव 200 रुपया। भींडो नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। गुवार नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1500 रुपया। चौरा सिंग नीचो भाव 550 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। वालो नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 550 रुपया। टिंडोरा नीचो भाव 350 रुपया, ऊंचो भाव 750 रुपया। दूधी नीचो भाव 150 रुपया, ऊंचो भाव 220 रुपया। कारेला नीचो भाव 550 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। सरगो नीचो भाव 1400 रुपया, ऊंचो भाव 2050 रुपया। तुरिया नीचो भाव 1150 रुपया, ऊंचो भाव 1500 रुपया। परवल नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। कांगणी नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 1250 रुपया। गाजर नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 400 रुपया। वटाणा नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। तुवेर सिंग नीचो भाव 550 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। गलका नीचो भाव 450 रुपया, ऊंचो भाव 750 रुपया। बीट नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 500 रुपया। मेथी नीचो भाव 120 रुपया,
ઊંચો ભાવ 330 રૂપિયા, વાલ નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 800 રૂપિયા, ડુંગળી લીલી નીચો ભાવ 110 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 350 રૂપિયા, આદુ નીચો ભાવ 760 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 950 રૂપિયા, ચણા લીલા નીચો ભાવ 250 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા, મરચા લીલા નીચો ભાવ 600 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 850 રૂપિયા, હળદર લીલી નીચો ભાવ 550 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 800 રૂપિયા, લસણ લીલું નીચો ભાવ 1400 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 3200 રૂપિયા, મકાઈ લીલી નીચો ભાવ 220 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 350 રૂપિયા। તો આ હતા આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના લીલા શાકભાજીના બજાર ભાવ। ખેડૂતભાઈએ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક શેર જરૂર કરજો, કોમેન્ટ પણ કરજો જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો। જય જવાન જય કિસાન।